छोट पिलाटी पर्सटी हजि जाइछि जदि कई सहृदय व्यक्ति पाई थांती से पुओटी आणिक दे दियंतु एवं देदेले आपण मानकर कीर्ति निश्चित बढ़िबो मनुष्यत्व बढ़िबो विवेकत्व बढ़िबो मु जड़े पालाकार भाव में हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची जदि कहीं बंधु पाई थांती ताकू आनी दे दे जाते हो मोर ज्ञानी मान जदि भगवान निजे 16,000 ही गले जेतिकी प्रमाण देली कपिल आउ गोटे प्रमाण शुण केमिति पूर्णरु पूर्ण कढ़ाला पर से पूर्ण होइकरी रहे जेते गले जहा जेते बिसिले सेया किए ना समुद्र आउ गोटे कथा शुण आमे सिना एठी शहर को आसी छंती नयागढ़ शहर रे पाला गाउछंती हमकु सिना लॉज रे दिया हैछि घर जेते बेले मफसल गां को जाउ छंती मु जेते बेले प्रथमे पाला गाई सेरा मो ढेंकानाल जिल्ला रे कंकोडाहाड़ बोली गोटे ब्लॉक अछि कंकोडाहाड़ ब्लॉक मु निजे जाइछि नुआ नुआ की पाला गाय की जेते बेले कंकोडाहाड़ को हमें जाऊ सेते बेले इलेक्ट्रिक नथिला सेते बेले कंकोडाहाड़ को एबे मध्य किछि गां अछि जंगल भितरे ता भितर को वर्तमान सुधा भी जाइनि बिजुली जाइनि एबे सुधा भी रहिछि गां सेते बेले जाउथुलो हमकु गुहाळ घरे रखुथिले तळे पकई देबे कोन गछ डाल काटिकी सब छोट छोट डाल पत्र बिछेई देबे ता ऊपर पकई देबे कोन जो ताको पटिया सप पटिया कहंत ओखा पकई देबे तू कहू सेतबेले जन्म होइदिल पुओ तू कह केमिति मो संगे गायकी मंगुली छक पारी होत ना तू किए पाला किए कोड ओखा पकौथले अरे खजुरी गछर पत्र खजुरी पत्र रे पटिया तयारी हेतिबो ता ऊपर पटिया पकई देबे कंथा पकई देबे कहबे एठी पाला पाला रहिबे कपिल सेते बेले जदि हमें सेही बड़ी अंचल रे उठिए पहुंचीबा धरंतु गुटिए गां को हमें पाला गाई गले से गां वाला गुटिए हमकु घर देले जो घरे इलेक्ट्रिक थिला किंतु हठात कर इलेक्ट्रिक चली जीवा परे हमको अनुष्ठान वाला गोटे कैंडल देथिबे कि दीपटिए देथिबे बा दीप हो कैंडल हो आमे ताकू लगे कि दिया छिले लगे दबा से घरे जळैबा आमे पाला वाला रहिले आलो करे अच्छा गां सारा अंधार पाख पड़िसार 2-4टा पिला 2-4टा कैंडल धरिकी आसे बा दीप धरिकी आसीबे कहबे आज्ञा पाला वाला आम घरे दिया छिली नाही आपन को दीप टिके लगे कि हमके दीपटा दे दियो बा कैंडल लगे कि कैंडलटा दे दियो धर तू पाला वाला सेठी तो कैंडलटा जळुछि जदि 100 जण पिला 100टा कैंडल आनी तो कैंडल लगे कि नै जिवे पोता आलोक कमिबो कि रे याहाले दपि जिवो याहाले दपि जिवो ना से जेतिकी सेतिकी काहे की कहलु पुनरु पुन नेले गारे गोविंदा पुनर हाय पता करे गोविंदा पुनर हाय सदा करे गोविंदा पुनर हाय सदा करे गोविंदा मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज ये हला वेद मत या वेद मत कहला पूर्ण जो पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ये गला वेद मत भगवान कृष्ण यही मत निजकु 16,000 कर दे पारंती अच्छा जदि वेद मत आम एक कथा को प्रमाण करदेले आउ गोटे मत अच्छी ता होची निर्वेद वेद सिना एक कथा कहले वेद कहले भगवान होचंती पूर्ण ब्रह्म किंतु निर्वेद कौन कहले निर्वेद कहती कौन भगवान पूर्ण ब्रह्म कहले शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति संज्योति भगवादय कपिल निर्वेदवादी माने कहती निर्वेदवादी मान मतरे भगवान पूर्ण नुहंती भगवान होचंती शून्य ब्रह्म भगवान होचंती शून्य ब्रह्म सेति भाई व्यास मध्य कहिसंती अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेन चराचर तत्पद दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः जहां भीम भई कहले रूपरेख नाही है शून्य देही अछ उदय होई भीम भई लिखिचंती रूपरेख नाही है शून्य देही अछ उदय होई अरे देह थिले देही ना कपिल छिड़ालु जार ज्ञान थाए ता कोन कोन ज्ञानी
যার ধন থাকে ধনী যার জ্ঞান থাকে তাকে কহନ୍ତି জ্ঞানী আজ্ঞা যার ধন থাকে তাকে কহନ୍ତି ধনী সত্য যার দেহ থাকে তাକୁ କହିବା ଦେହି দেহ থিলে দেহি আজ্ঞা যদি দেহ থিলে দেহি ভীম ভই কেমিতি লেখিলে রূপরেখ ନାହିଁ ଏ শূন্য দেহি ଏ ବୁଲେଇବା ଲେଖା ଲେଖା ଭୁଲ ର ভীম ভই কেমিতি লেখিলে রূপরেখ আগ কইলে রূপ নাই রেখ নাই পুଣି কইলে শূন্য দেহি দেহ নথিলে তো দেহি শব্দ লাগিবনি ନାଇଁ ସାର୍ তাহলে কেমিতি দেহি হেলা କଣ କରିବ କହିଲ শূন্য দেহি কেমিতি লেখিলে ভীম ভই ଏ ଯୋଉ র কেমিতি শূন্য দেহি লেখিলে କେମିତି কইলে ব্যাস কইলে অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্ত যেন চরাচর সে শূন্য দেহি কেমিতি କେମିତି অখণ্ড মণ্ডলাকার অখণ্ড বইলে কোনসি জায়গায় খণ্ডিত ন হইতিবা কোনসি জায়গায় খণ্ডিত ন হইতিবা মণ্ডলাকার বইলে গোলাকার 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 আজ্ঞা কোনসি জায়গায় খণ্ডিত হই নথিবা গোটায় গোলাকার আজ্ঞা বেদবাদী মানে যাহাকু কইলে পুণ্য ব্রহ্ম আজ্ঞা। তাকু নির্বেদবাদী মানে কইলে শূন্য ব্রহ্ম যদি নির্বেদবাদী মানে কইলে শূন্য ব্রহ্ম সে শূন্য ব্রহ্ম দেখিবা পাই কি পরি କିପରି তাহা মধ্যে দুইটি মার্গর কথা দুইটি মার্গরে বুঝাইবি গোটিয়ে হচ্ছে কোন না প্রথমে কহিবে আপনাকে পাঠ কথা গোটিয়ে সংখ্যা গণিত কথা আর গোটিয়ে সাহিত্য কথা গোটিয়ে ভাষা কথা গোটিয়ে হেলা গণিত কথা আচ্ছা ভাষা যদি দেখিবা আম ভাষা হচ্ছে ওড়িয়া ওড়িয়া। ওড়িয়া ভাষার যেতিকিটি মাত্রা অছন্তি তা ভিতরে গোটিয়ে মাত্রা অছি সে মাত্রা কোন কোন? না যৌঠু আরম্ভ সেইটি শেষ শেষ যৌঠু আরম্ভ সেইটি শেষ শেষ। তাকে কোন কহନ୍ତି কোন কইলে তাକୁ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ କହିବା ଠ ଠ ବାପା ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଠି ଶେଷ ସେଇଠି ନୁହଁ ଠ ଟାକୁ ଲେଖିବେ ଯୋଉଠୁ ପୁଡାଟାକୁ ବୁଲେଇବେ ପୁଣି ସେଇଠି ପୁଡାଟା ମିଶିବ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ ଶେଷ। ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ହେଲା ଠ ସେ ଠ କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୁରା ହେ ତତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ରାରେ ପୁଣା ଇଏ ଠ ବୋଲି କୁହାଗଲା অক্ষর ভিতরে ব্রহ্ম পড়া দেবে ঠ অক্ষর হইলা ধীর যদি অক্ষর ভিতরে ঠ হেলে ব্রহ্ম ବ୍ରହ୍ମ জ্ঞানী মানে ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ନିଏ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ସେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଭୁଲି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଥିଲା କଣ? ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ହଁ। ଆମ ପିଲାଟି ହଁ। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଖଡି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ର, ର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲା ମତେ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ କଣ କରିଥିବ ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ତା ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକିରି ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଡଙ୍ଗ ଚାଷ କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଚାଷୀ ହଁ ବଢିଆ ଚାଷୀ ତୁ ତୋ କଥା କହନା ଶୁଣ ପିଲାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମ ପରମ୍ପରା ହଁ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା ଥିଲା ହଁ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ହଁ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହଁ। ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ଲେଟ ଘଡି ଆମେ କିଣନ୍ତି ହଁ। ସ୍ଲେଟ ଘଡି କିଣି ହଁ। ସେଦିନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାର୍ ସେଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ହଁ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ଖତାକୁ କହନ୍ତି ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ପଡିନି ପଡି ନାହିଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା କୋଉଦିନ ପଡେ କୋଉଦିନ କହିଲେ ବାହାଘର ଦିନ ପା ହେ? କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ପଡେ ତାର ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତୋଠି ତ ପଡିନି ତୁ କଣ କହିବୁ? କପିଳ କାରେ ବାହାଘର ଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ନାହିଁ। ମୋର କଣ ସେ ବହି ଦିନ ମନେ ଅଛି ତୁ କୋଉ ବାହା ହେଇଥିବ କହିବୁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଯୋଉଦିନ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଖଡି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ନବା ହଁ। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନବା ହଁ। ସେଦିନ ଶିକ୍ଷକ ହଁ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଗଦାତ୍ରୀ ଭବାଏ ଶିବାଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହଁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବେ ବାସ୍। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଟିକେ ସ୍ଲେଟରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ହଁ। ସ୍ଲେଟରେ ତାକୁ ଘଷି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଘଷି ଦେବେ ହଁ। ଖଡି ଟିକେ ଧରେଇ ଦେବେ ପିଲା ହାତରେ ହଁ। ଖଡି ଟିକେ ଧରେଇ ଦେଇ ହଁ। ନିଜେ ଖଡି ମିଶାଇକି ତା ହାତକୁ ଧରିବେ ହଁ। ଲେଖିବେ ହଁ। କଣ ଲେଖନ୍ତି କଣ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରାଟା କଣ ପିଲା ଶିଖେ କଣ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢି ପାଠ ପଢି ଆଜ୍ଞା। ପାଠ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ପାଠ ଦୁଇ କଣ କଣ ପାଠ ପାଠ ହେଲା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହଁ। ପାଠକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେ ପାଠ ଠପା ଆଗ ଯଦି ବାଁ ପଟରୁ ପଢିବା ହବ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଡାହାଣ ପଟରୁ ବାଁ ପଟକୁ ପଢିବା ଠପା ଠପା ହଁ ସାର୍ ସେଦିନ କଣ ଲେଖନ୍ତି କଣ ନା ତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଠ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ହଁ
গোটা ঠ লেখি দিଅନ୍ତୁ ଲେଖୁଆ। କାହିଁକି ଠ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ଠକୁ ଲେଖିଲେ ଧନ ପାଠୁଆ ହୋଇବୁ ପାଠୁଆ ହୋଇବୁ ଏବେ ପାଠୁଆ ହୋଇବୁ ଠକୁ ଲେଖିଲେ ଧନ ପାଠୁଆ ହୋଇବୁ ପାଠୁଆ ହୋଇବୁ ଏବେ ପାଠୁଆ ହୋଇବୁ ଠକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ପରା ଜଗତ ଜାଣିବୁ ଓ ଜଗତ ଜାଣିବୁ ଏବେ ଜଗତ ଜାଣିବୁ ଠ ଆଗ ଲେଖନ୍ତି ସାର୍ ଠଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଠ ତେଣୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଠରେ ଇଏ ଗଲା ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଗଲା ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଇଏ ହେଲେ ଠ ଭଗବାନ ହେଲେ ଠ ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯିବା ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯୋଉ ଠକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କଣ ସେଇ ଠଟା ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଠ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଲାକାର ହଉଛି ଠ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ତାହା ହଉଛି ପରା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଠ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଶୂନ ଶୂନ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ସାର୍ ପଢେଇଛନ୍ତି ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଫାଙ୍କା ଏ ପୁଅ ସାରେ। ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ମତେ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୂନରେ ଶୂନ ମିଶେଇଲେ ଶୁଣୁ ଶୂନରୁ ଶୂନ ଫେରିଲେ ଶୁଣୁ ସେ ତ ଜାଣିନି କଣ କହିବ ନା ହଁ ଜାଣିଛି ଶୁଣୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କାଳେ କହୁ କହୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ଶୁଣ କପିଳ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଶୂନରେ ଶୂନ ମିଶେଇଲେ ଶୂନ ହଁ ଶୂନରେ ଶୂନ ଫେରିଲେ ଶୂନ ଶୁଣ ଶୂନରେ ଶୂନ ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ଶୂନରେ ଶୂନ ହରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ଶୁଣୁ ଫେରିଲେ ଶୂନ ଶୂନ ମିଶେଇଲେ ଶୂନ ଶୁଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଶୂନ ଶୁଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଶୁଣୁ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ଉପରେ ନାହିଁ ରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଆରେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦୟ ହୋଇ ଭୀମ ଭଇ ଲେଖିଦେଲେ ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ହଁ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ କଣ? କହିଲେ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହି ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଆହା ଭଗତ ଭାବେ ତୁ ବନ୍ଦନା ଭଗତ ଭାବେ ତୁ ବନ୍ଦନା ଭଗତ ଭାବେ ତୁ ବନ୍ଦନା ମୂଳେ ଜଗତ ଅଛି ସନ୍ଧି ଭଗତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଭଗତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଭଗତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଳେଇବି ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁ ପୁଅ ପାଲା ଆଉ ଗାଁ ନା ନା ଯଦି ଏତେ ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ମୁଁ ତ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟା ସିଲଭର ଥାଳି ଧର ହାତରେ କପଡା ଗୁଡେଇ ଦେ ଛିଡା କପଡା ଗୁଡେଇ ଯାଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ବସ ଆପଣ ପଇସା ନେବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବି ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ଭଗବାନ ଶୂନ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ହଁ ଶୂନରେ ଶୂନ ମିଶିଲେ ଶୂନ ଶୂନ। ଶୂନରେ ଶୂନ ଫେରିଲେ ଶୂନ ଶୂନରେ ଶୂନ ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ସିଏ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେତେ ଶୂନ ଗଲେ ସିଏ ସେଇ ଶୂନ ହେଇ ରହିବେ ରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଦେହରୁ 15,999 ଜଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ନିଜେ ହେଲେ ଏକ ବାହାରିଲେ 15,999 15,999 ରେ ଏକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ କିରେ କପିଳ ଏଇଟା 16,000 ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହେଇଗଲା 16,000 ଭାଗବତକାର କହିଲେ ଗୋପୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀଏ ସ୍ୱର୍গে ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାରେ ଆରେ ସ୍ୱର୍গে ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାରେ ସ୍ୱର୍গে ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ମୁଁ କାହିଁକି ଗଲି କାଇଁ ଗଲି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ କଥାଟା ତ ଏତେ ବାଟ ଗଲା ଆଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ 16,000 16,000 ଗୋପୀ ହେଲେ 16,000 ସେଦିନ ଗୋଟେ ରାସ ହେଲା ରାସ ରାସ କୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାରେ ବୃନ୍ଦାବନ କୋଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ଦେହ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଚଲ ହେଇନାଲେ କୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲା ଲକ୍ଷେ ଗୋପୀ ହଁ। ଇଏ 16,000 କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପାଇଲେ। ଆଉ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସବୁ କାଇଁ ତାକୁ ନ ଆଇଲେ ତୋ ବୋପା ତବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା ତୋ ବୋପା ଦର୍ଶନିଆ ସବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା ତାଙ୍କୁ ବାପା ନେଇଥିଲେ ଇଏ କୁଆଡେ ଖୋଜୁଛି ଫୋନ ଟାକୁ ତଳେ ଧୋଇକିରି ଏଠି କଥା କହୁଛି ତେଣୁ କହୁନାହାନ୍ତି
ସାର୍ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ପାଲାବାଲା ଭିତରେ ନିଶା କିଛି ଖାଇଲୁ। ନିଶା କାହିଁ ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇନୁ ଠିକ ଠିକ ନହେଲେ ଆମେ କଣ ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବେ? ଦିଅନ୍ତେ? ନାଇଁ ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ଖାଉନୁ। ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ସାରଙ୍କ ମନ ସିଏ ଶାନ୍ତି। ମରିବ, ସିଏ ମରିବ, ତାକୁ ଆଣି ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଖାଇଦବ। ମାଗଣା ଖିଆ ପୁଅ ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମତେ ଏତେ ବୁଝାନ୍ତୁନି ଏତେ କୁହନ୍ତୁନି ଇଏ 16,000 କଥା ଶୁଣିବୁ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ କେତେ ରହିଲେ? 84,000 କଣ ହେଲା? କୁଆଡେ ଗୋପୀ ହଁ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ହଁ ପକା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ? ମୁଁ ନା। କହିଲେ ତ ସାରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ବା ମୁଁ ନା କହୁଛି ବୋଲି ମତେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ! ଯା। ଲକ୍ଷ ଗୋପୀ ଭିତରୁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଲେ 16,000, ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ପାଇଗଲୁ ହିସାବ ଆଉ 84,000 ଗୋପୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏଇଠି ଆପଣ ଖାଲିରେ ପଡିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ପକାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବେ 16,000 ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ହଁ ଆଉ ଗୋପୀ ବି ଥିଲେ 16,000, ହଁ ସେ 16,000 ଭିତରେ କଣ ଯଶୋମତୀ ଥିଲେ? ସେ 16,000 ଭିତରେ କଣ ରୋହିଣୀ ଥିଲେ? ଆଉ ରୋହିଣୀ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ମା, ହଁ ଯଶୋଦା ହଉଛି ଦେବକୀ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା। ହଁ ଏଠି ଗୋପପୁରରେ ଯଶୋଦା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା। ହଁ ତାହେଲେ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଯଶୋଦା ଥିଲେ ନା ରୋହିଣୀ ଥିଲେ? କହିବେ ଏତେ କଥା। ରହ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 16,000 ଗୋପୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ହଁ ଆଉ ବାକି ଲକ୍ଷରୁ 16,000 ଗଲେ ଆଉ 84,000 କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏରା ମରିଥିବେ ଅନୁଗୁଳ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ କଲା ହେରା ମରିଥିବେ। କପିଳ ଆଜ୍ଞା କପିଳରେ ତାରେ ଇଏ 84,000 କୁଆଡେ ଗଲେ ଶୁଣିବୁ, କହିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସଂସାରର ଯେତେ ତତ୍ଵ ହେ ପଣ୍ଡିତେ ପରା 84 ରେ ରହିଲା ଇଏ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଏହାର ବାଜେ 84 ହାତ ହେ ଅଙ୍ଗାର ଗଭୀର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ 84 ରାତି ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଳରେ ନିଜର ଶରୀର 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଯେ 84 ଚୌରାଶୀ ଲକ୍ଷ ଗଣ୍ଡି ଭ୍ରମଣରେ ଶିବ ମାନବ ରୋଗ ଆସନରେ ଆସନର ସଂଖ୍ୟା 84 ବୋଲି ସଂସାରର ଯେତେ ତତ୍ଵ ହେ ପଣ୍ଡିତେ 84 ରେ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଇଏ ଗଲା 84 ତତ୍ଵ। କଲା ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ রহ ଯାବତ ନ ପରେ ଉଦର ତାବତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୋର ଚୁମ୍ବକେ ଚୁମ୍ବକେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସାରି ଜନ୍ତେ ଆମେ ତୃପ୍ତ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ପଇସା ରଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 3600 ତମକୁ 3500 ଦେଲେ, ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଯୋଗୁ ପକେଟରେ ତ ଠାକୁରଗିରି ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ପଇସା ନ ଦେଇଥିଲେ ପୋତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୁଟି 3 ପଟକୁ ତଡକା 3 ହାଫ। ତା 60 ପୁରୁଷରେ କିଏ ଖାଇଥିଲେ? ସବୁ ଖାଇ ପଣା କରିଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ସତ୍ୟା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସତ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହଁ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ନାମକୁ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ନାମକୁ ହଁ ସେ ନାମ ଧରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନାମ ଧରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାଦ ହଁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ସେ ଆଜ୍ଞା। ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କଥା। ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନର ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, ନର କଳେବର କରି ଯେତେବେଳେ ନର ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଆହା ନିଜେ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରା ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ, ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ହଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି। ହଁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟା ଜାମ୍ବବତୀ ଭକ୍ତା ମିତ୍ରବିନ୍ଧାଦି ନାମ ଧରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଲେ 108, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିଲେ 16,000। 16,000 କେତେ ହେଲେ? 16,000 108 16,000। 108 ଏତିକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ହଁ ନା, ନା ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ରହିଲେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି କପିଳ ସାରେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଅଛି,
କଣ গোটে রাক্ষস লা তা নাটা হচ্ছে নরকাসুর বা নারকাসুর। ଆଜ୍ଞା নারকাসুর 16,000 রাজনন্দিনী কি বন্দিনী করে রাখিলা। যৌদিন নারকাসুর বদ্ধ হেলা কৃষ্ণଙ୍କ হস্তরে ଆଜ୍ଞା সেদিন 16,000 রাজনন্দিনী মুক্তি পাইলে বন্দিশালা। সে 16,000 রাজনন্দিনী কৃষ্ণଙ୍କ পাদ তলে আসি পড়িলে, পড়িকি ডাকিলে প্রভু আমি তো নির্যাতিতা ধর্ষিতা অত্যাচারিতা এ সংসারের মুন্ড টেকি বাট চালি পারিবু নাহি, না আমি প্রাণ হরাইবু। কৃষ্ণ কইলে তুমি নির্যাতিতা হইতা ধর্ষিতা হইতা, কিন্তু মু তোমাকে পরিচয় দেবি, মো পরিচয় নেই তুমি মানে বঞ্চি রহিব। জ্ঞানী মানে পূর্বর যে 16,108 কথা কহুতিলি, ଆଜ୍ଞା গোপী হেলে 16,000, হ্যাঁ। দ্বারকারে 108। হ্যাঁ। কৃষ্ণ কাহাকু বেদিরে বসিকি বিবাহ করছেন? ଆଉ এମାନଙ୍କ ভিতরু কাহাকু বেদিরে বসিকি বিবাহ করে না। ମୋହରି ଭଳିଆ শোন, କହିଲି ମୋ ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରଭୁ তো ভଳିয়া মাড খাই না, না তো ভଳିয়া যে হ্যাঁ। তো ভଳି কেই মাড খাই না। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି নাই সে বাডেইকি আসছেন, তো ভଳିয়া মাড খাই না। ଏ ମାଡ଼ ଖାଇ ইয়ে গলে 16,108। আজ্ঞা। এই যে 16,000 রাজ নহে রাজনন্দিনী ଆଜ୍ଞା কৃষ্ণ এই মানুষ বেদিরে বসিকি বিবাহ কলে, ହଁ বেদিরে বসিকি 16,000 রাজনন্দিনী কি বিবাহ কলে। ଆଜ୍ଞା তেণু জ্ঞানী মানে হিসাব কলে হ্যাঁ। 32,108 জন ଥିଲେ রানী নারী, ହଁ ହଁ এমানে ଥିଲେ পরা কৃষ্ণঙ্কর পত্নী। ইয়ে 32,108 ভিতরু ହଁ 108 ଥିଲେ রানী, ହଁ 108 ভিতরু 8 জন ଥିଲେ পাটরাণী। সেই 8 জন ହଁ সেদিন অর্ঘ্য থাଳି ধরিকি পৌঁছিଛନ୍ତି কোউঠি না কালীଙ୍କ মন্দিরে। ইয়ে পূজা করু করু রানীଙ୍କ মধ্যে ইয়ে কলি পড়া লাগি ঘোলা ধীরে আগ বন্দাপনা কিয়ে সে করিব সমাধান যে নহি। জ্ঞানী মানে কলি লাগিগলা আগ কিয়ে বন্দাপনা করিব। ইয়ে কলি লাগু লাগু এমিতি কলিটা হইগলা। হ্যাঁ। সেমানে পরে বুঝিলে, କଣ বুঝাইলে কলে যদি আমি স্বামীঙ্কর মঙ্গল করিবা পাই আসি আমি যদি স্বামীঙ্কর অমঙ্গল করিবা হ্যাঁ। তাহলে কোন ভাল হব? নাই। ভাল হবনি। নাই। তাহলে কোন করা যাব না অর্ঘ্য থালিকি রখিদেলে 8 জন যার রানী অর্ধবৃত্তাকার ভিতরে বসি হ্যাঁ। হাত যোড়িকি সমস্তে ডাকিলে মাଙ୍କୁ মা কালীଙ୍କ বন্দনা পাঠ কলে। কালী